warahmatullahi wabarakatuh. So saya Syazwani Zian dan partner saya Luqman Hakim akan present kita orang punya circuit. So before we start for the circuit, let me tell a bit about our report. Okay, so starting from abstract. The CPU Central Processing Unit is the heart of every embedded system and every personal computer. It comprises the ALU arithmetic logic gate responsible for the number crunching and CPU control unit. Okay, so basically, as we know, dekat dalam CPU kita ada memory unit, which is register, control unit, and arithmetic and logic unit (ALU). Okay. So, kalau kita nak buat CPU ni, dia ada either data path or ALU. Okay. So, the modern CPU processor and microcontroller provide on a single chip the CPU and a varying degree of addition components such as counter, timing, coprocessor, watchdog, SRAM, and flash ROM. So kita boleh gunakan control unit ni juga, CPU juga untuk counter sebenarnya. Okay, so for the introductions, the Computer Central Processing Unit (CPU) is the portion of the computer that retrieve and execute instructions. The CPU is extensionally the brain of computer system. It consists of arithmetic and logic unit (ALU), a control unit, and a various register. So, CPU is often simply referred to as the processor. So, kita ada microprocessor, kita ada processor. So, microprocessor dengan processor ni sama, cuma beza dia dekat chip dia. Chip dia berbeza. So, the ALU perform arithmetic operations, logic operations, and related operations. Okay, so macam lab 3, lab 4, lab 3 kita buat data path, ada operation subtractions, addition, multiplication. So, ALU ni yang akan perform arithmetic operations tu. Okay, so control unit dia akan control the CPU operations including ALU operations juga. Okay, and move the data within the CPU and exchange the data and control signal. So ni kita panggil dia sistem buses. Okay, lepas tu register high speed internal memory storage unit within the CPU. Register ni dia sebenarnya memory unit yang ada dekat dalam CPU tu. Okay, some register are visible that is available to programmer via the machine instruction set. Okay, and internal clock synchronize all CPU component. So basically bila kita buat CPU ni, kita akan gunakan clock CLK untuk control timing. Okay, the clock speed, number of clock pulse per second, is measured in megahertz or million of control pulse per second. The clock speed essentially measure how fast and instructions the CPU process. Okay, so tadi ada mention pasal bus. So the instruction side, IS bus, dia carry data over its data side. Bus execute the instructions and write the result over the DS bus. Okay, so dalam ni kita orang guna TTY untuk output dia. Okay, dan kita orang input tu kita orang ubah dekat dalam ROM. Okay, so the objective is able to learn how to build a 4-bit CPU, to learn function of the part in CPU circuit, and to learn relationships of CPU with other part of component. Okay, that's all from me. I will pass to my partner to explain the next part.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim, nombor matrik TG19016. Okay, first kali saya akan menceritakan teori tentang projek kami, a Central Processor Unit. Central Processor Unit ni juga dikenali sebagai CPU. CPU ni dalam sebuah electronic circuit, CPU ni tugas dia adalah execute instruction untuk sesuatu computer program. Okey, CPU ni cara dia perform melalui basic arithmetic, logic gate, controlling, input and output operation. Okey, input and output tu dalam sebuah komputer tu dia yang control. Okey. Seterusnya, design pada zaman design untuk CPU ni dia berubah mengikut masa, peredaran zaman. Tapi walaupun design dia berubah, tapi tugas dia still sama. Tugas dia, fundamental operation dia ni takkan pernah berubah. Execute instruction juga. Okey, pada zaman moden ni, CPU ni dia implemented on integrated circuit. Integrated circuit ni kalau dalam bahasa Melayu litar bersepadu. Okey, kita ringkaskan dalam singkatan dia IC. IC on microprocessor. Okey. Microprocessor ni kalau tugas dia, kalau ada CPU dekat IC tu, IC tu bukan mengandungi CPU saja, dia akan mengandungi memori, interface dia sendiri dan macam-macam lagi. Okey, itu saja untuk teori. Okay, so sekarang ni saya akan ceritakan pasal circuit kita orang. Okay, so ni the main circuit for big CPU. Okay, so first step saya create 1 bit full adder dulu. So ada 3 AND gate dekat sini, 1 XOR gate and 1 OR gate. Okay, so from 1 bit full adder, saya jadikan dia 4 bit full adder guna sub-circuit. Okay, so macam lab 1 dengan lab 2 dah tunjuk dah 4 bit full adder nampak macam mana, simple. Tapi saya ubah sebab saya nak jadikan dia input pin tu ada 8. Okay, that's why saya ubah dia macam ni. So kena buat satu-satu. Okay, so ni 4 bit and so semua operation saya jadikan dia 8 bit input. Okay, so and ni operation darab multiple. Okay, so 4 bit OR for adder tambah XOR ni sama macam OR juga, tambah, cuma kalau 1 tambah 1 dia akan jadi kosong. Kalau macam OR 1 tambah 1 dia akan jadi 1. Tu beza dia. Okay, so for 1 marks 4 nisbah 1 untuk multi pixel. So apa yang dikatakan dengan 4-1 ni sebab 4 ni merujuk kepada dia punya input and 1 ni dia punya output. So function multi-pixel ni dia akan gabungkan semua data input yang masuk yang banyak, dia akan jadikan satu output. Okay, so ni 2 nisbah 1 marks. Just guna NOT gate, AND gate dengan OR gate. Okay, so ni saya jadikan dia 4 bit multipixel daripada 1 bit multipixel tadi. Saya jadikan dia 4 bit multipixel. Okay, next 4 bit ALU.
So for bit ALU ni daripada 4-bit full adder. Okay, kita jadikan dia 4-bit ALU. So 4-bit full adder tadi akan connect akan connect dengan 4-bit multiplexer tadi, sebab dia akan banyak input yang masuk dekat sini, so dia akan keluarkan just 4-bit output. Okay. Itu saja daripada saya. Okay, next saya akan pass dekat my partner untuk explain and demonstrate main circuit. Thank you. Okay, now the next is build a decoder. So function decoder ni sebenarnya dia akan change a code into a set at a signal, which is dia akan convert code input and output, and dia available to change to decode a binary or BCD. So it's mean bila binary number or BCD input masuk, dia akan tukarkan nombor-nombor binary tu kepada decimal number. Dia macam contoh kalau daripada 0101 dia akan tukarlah jadi dia akan tukar jadi huruf or any decimal number from 1 to 9. Okay. Next is 1-bit register. Okay. Buat 1-bit register ni untuk kita subkan dia jadi 4-bit register. Okay, so function register ni dia sebenarnya dia storage space of memory unit yang dia dekat dalam CPU, and dia akan transfer data for immediate use by CPU for data processing. Okay, so ni 1-bit register, and this is 4-bit register. Okay, macam dalam lab sebelum ni kita buat register file dengan register, dia just ada 3 input, I guess. So saya tukar dia untuk jadikan dia 6-bit input. So dia ada 6 pin input dekat sini and ada 4 bit output dekat sini. Okay, next ni main 4-bit register, tapi dia ada 8 kat sini and kita ada mux. Mux ni function dia bila banyak sangat input masuk, dia akan jadikan dia akan keluarkan input yang sikit, dia akan kurangkan output. So kat sini ada 4-bit output kat sini. Okay, yang ni from 4-bit register. Okay, kita gabungkan dia, masukkan 8, and dia ada 8 pin input and 4 pin output. Sorry, ada 9 bit input. Okay, the next one is build a register file. Okay, register file ni daripada 4-bit register yang kita build tadi, dan kita masukkan dekat dalam register file ni. Lepas tu tambah clock untuk timing, untuk control timing, and not gate, and ada 2 AND gate, 2 pin AND gate. Okay, next kita buat mux, 4-bit mux. So kat sini SO for control dia, control which dia akan select mana satu, kalau macam kosong pin mana yang enable, and yes, sini kan. Okay, next bila dah build mux, ALU pula. Okay, so beza ALU yang ni dengan ALU yang lagi satu saya build, sebab kat sini saya tambahkan register control,
And accumulator ni for bit register yang saya masukkan tadi. Sebab dia nak register tu kan untuk storage, dia nak simpan data-data tu and then dia akan keluarkan output dekat sini. Bila dah masuk dekat marks ni tadi, bila dah habis operation dekat sini, then dia akan masuk dekat marks, so dia akan keluarkan output yang sikit and dia akan masuk dekat accumulator ni untuk simpan storage tu before dia keluarkan output dekat sini. And this is clock and WE register control. Ni selector. Okay. Bila dah siap register file, marks and ALU, sebenarnya three terms ni memang paling penting dekat dalam circuit ni. So kita boleh buat main. Okay, so this is our main. Okay, so ni marks, register file and ALU. Okay, lepas tu saya tambahkan binary counter. Binary counter ni nombor binary. Dia akan tukarkan nombor tu into binary. Then kita akan gunakan instruction decoder. Decoder ni dia akan tukarkan nombor binary to nombor decimal. That's why bila kita run, dia akan keluarkan decimal number dengan huruf lah. Huruf biasa. Daripada binary counter, dia akan change into decimal number by the instructions decoder. And saya stimulate tick enable. So boleh tengok dekat dalam ni dah set dia punya number. Okay. So clock ni untuk control timing run simulation ni lah. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, untuk seterusnya adalah discussion. Okay, discussion untuk projek report kali ini adalah kami ditugaskan untuk menghasilkan 4-bit CPU menggunakan logic sim. Setelah perbincangan yang kami buat untuk stimulation kami memutuskan untuk menggunakan decoder, multiplexer, adder, subtractor, multiplier untuk digunakan di bawah ALU. Okey. Ada setengah detail yang kami tekankan iaitu shifter dan buses. Okey, untuk base view of CPU ni, first kali yang kita base dia adalah ALU, controller, input, output and memory. Okey, untuk input output tu seperti yang kita tahu, output tu untuk menunjukkan hasil stimulation kita tu. ALU ni dia merupakan logical unit yang calculate result and instruction dengan menggunakan AND or NOT ataupun XOR gate. Okey, arithmetic unit ni dia adalah adder atau subtractor. Untuk controller unit, control unit decode the instruction and tell the others unit what to do. Okay, the multiple unit of ALU are feed into multiplexer and controller. Select the logic unit, appropriate output. Okay, dan sekali kami menggunakan marks arithmetic unit dengan nilai 1 bit CPU, dengan nilai 1 bit untuk menghasilkan CPU kami. And ia memang hanya memerlukan 1 bit untuk menghasilkan
CPU kami ni. Okey. Okey, untuk akhir sekali adalah conclusion. Conclusion ni, the central processing is also known as a processor. Central processing ni juga dikenali sebagai processor. Okey, processor ni merupakan tempat di mana activity processing dihasilkan. Okey. CPU mempunyai 3 elemen yang paling penting. Okey, nombor 1 ialah control unit. Nombor 2 ialah arithmetic and logic unit, iaitu ALU, dan juga register. Okey, tugas ALU ni dia perform calculation and comparison. Okey, untuk tugas register ni dia hold data and instruction before or after processing. Okey. Kesemua komponen dalam CPU, sama ada dia single ke, dual ke, multiple processor ke, RAM ke, register address ke, semuanya penting. Kalau hilang salah satu, dia takkan function properly. Okey. Seperti yang kita tahu, CPU ni merupakan benda yang paling penting untuk menghidupkan sesebuah komputer sistem, kerana dia melakukan execute instruction dan processing. Okey, sebagai contoh pada 2021 ni, contoh-contoh CPU yang ada di pasaran, Intel Core i7, Core i5, AMD Phenom. Okey, itu contoh-contoh yang ada buat masa sekarang. Okey, sebagai suggestion saya untuk processor zaman sekarang, apa yang kita patut tengok untuk beli, kita kena tengok, first kali kita kena tengok clock speed, size dia, untuk semua benda tu untuk mendapatkan group processor dalam komputer kita. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.